салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи нами хонаро бояд фигурни паталог бизанем бародаро. Байни профило 40 сантиметри мондагиай, байншон ай девол ба иҷа 30 сантиметр мондагиай. Иҷа дигар намуд фигура меоя мақсад. ҳоли охиршам навор мекунем, пешкаши ҳар як шумо мегардонам. برای سوید نمودن صاحب بر وقت ما آمدیم گفتیم نپرالایش میزنیم سوید نکنیم خیر همون کانتر دوتر بود صاحب بعد تاریک بود که خانه را خالی کامیرا کنم باز این پروفیل را زدیسیم نوار کم اینجا یک پروفیل رفتگی کالتا اینجا دام میو یک تایگه این برای گله در همون کرپید میکنیم مقصد با این 40 سانتیمتره یا تای با این پارتفتیم که گله در همون ساخت کنیم. این باردارو چند دونا پروفیل چند دونا падвей самарес чизе мерава ҳамаша охирда мегум ва дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем ва касоне ки меҳмонем дар канали мо обуна мешем. ина худо хоҳад дар чизем буд кем иншоалло навор кунем пешкаши ҳар як шумо мегардам. ина бародаро плашаткаи байназем гипс шапони тамом кем аз сабаби декас будан ба ҳамин хотир тарзи гипс заниша навор накем хай гипс задан ба ҳама маълуме ки чӣ хел мезанӣ. این باینده رقمی 6 میویا او طرف شخه گیپس شازیم افشکا کم تمام کردیم این طرفش زدگی نیسته باینده پانی تیار میکنیم بود میکنیم بعدن فیگورای گیردوانش میبریم این گیردوانش ول فیگورش برآوردگی نیسته. این رقمی 6 که بریدیم لاودانش نخیر سامارز می این اپرالایش یا میبریم زیگزاگ سامارز میزنیم بعدن گیپسوی اینجا را میذاریم تیار میکنیم و درون دامه دوزیم خیلی محکمش میکنیم میروه گیردوانش زیگزاگ میاد فیگورای گیردوانش زیگزاگ میاد انشالله بود دالچین نوار میکنیم پشکش شما میگردانم دستگیر فراموش نمیکنیم لایک کنم میمونیم هر کسی که میخواین خیره ما کردن در نمره بالای اکران موندگی میتونید در واتساپ ما بنویسونید نشد نرخ نوام صحبت میکنیم بعد سویت هم میتونیم که چه خیلی فیگورا میزنی نجورمو 30 سانتیمتر موندگیم برا رسونکای هم فیگورا خودش 50 سانتیمتر میبره دیده بول این تا میویا هیچ 30 موندگی کرکز نپرالایش هم میزنیم کرکز دوش هم میزنیم تیار میکنیم بعدن دالشی هم خیلی اپیشکا میکنیم. بسیاری هم میفتن که همه فیگورا را با چی میبری یا که میکش قلم قطعی چیکار میکنی نهاز ایشانتون میتونم ما بسیاری وقت فیگورا را بردارو با نمی ارشنی اوگالوک نمی اوگالوک پلاسمارسی ارشنی قطعی فیگورا را میکشیم میبرم بعدن میبرمش اول با ارشنی توقی میکنم سامارز میزنم فیگورا را گلش میبرم گلای رقم فرق نداره چیزی که باشه با ارشنی اوگالوک تیار میکنم فلاماسی قطعی خط میکشم نگاه میکنم توقی بگیرم معقول بغلطه بعد میبرمش مالیاری نوش قطعی اینا ارشنی اوگالوک گیردی فیگورا را میزنی ای انم وای این خانهاش هم خدا خواهد فیگورا میویا کلور هم فیگورا میویا در چیزیم نوار میکنیم پشکش هر یک شما میگردانیم دستگیر فراموش نمیکنیم بعد راسخو چند میگم که چند دونا گیپس سامارز یا که چوپی که نپرالایش چیزی که میره آخر راسخو همشه میگم تو این خانه 5 به 3 کلاشتکارا پولین تمام کنیم برادرو رقم 6 اینا تیار کنیم زدیم پولین монтажи галогена лентара кадесемози гирдванай намида сим мерава вакруб потолок сими алиментии дувнимай барои галоген бисёро сими медӣ мекашанд ки мо алиментӣ мепартоем алиментии хубтаре бо барои ҳамаи монтаж алими хати алиментӣ мепартоем хубтара кад иҷози фигураша бридесем на якташози ҳамхе сахт кардем якташа сахт кем дигарошам бридесем пами фигураи мо 50 сантиметрай намин гилаш 50 сантиметрай ин хона 5 ба 3 мақсад агар калонтарак бигирем дурунда фигураш маҳкам мешавад чӣ намемона ба ҳамин хотир фигурара 50 гирифтагием мешавад фигурае ки 60-70 бигирем не ки мо 50 гирифтагием вақтҳои плашатка кишод мондам 50 сантиметр гирифтем ина тайёраиш ҳозир тарзи бриданашам нишон метавонам бародаро неҷида ина бридесемаш гипса бридесем ба уголокҳои аршни тоғи кем фигурара бировардем баъда ина бридесемаша як лав
аккурат намебри ҳатиёт када ки нашкана бишкана кор двойной мешавад. ин иш ина бридагӣ тайёраиш. ҳоз навбати иша барои бридан. хай далчи задем бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем, дастгира фаромӯш намекунем, лайкои бобогира мемонем, дар канал обуна мешем. ина бародаро чӣ хеле гуфта будам, фигура задем, помоним тамом кем. ҳозир бишинем, фигура нишон дам. бегаҳ шидагиай хона ростгап торик метова. фигураи задагимон. шавл бо ранг бор мекунем. иншоалло ки беҳтарин меояд. ҳозир берангай. мақсад шпаклёвка косметический ремонт шкадаги нест. неҷа шаш зем шашида тарафа уже ростгап даврамон шикастак аделна бобринем ба ҳамин хотиру чапа наомада. друнда лента меоя. ҳона манам гирд ванай друням фигурада бо лента меоя свето музика мақсад. лентои 9 намуд 12 намуд 1 намуд гирён мешавад. янбо мегирем. мезанем хонадор кана мешавад вибр кунем. инҷа люстр меоя. хай ҷои люстраи давра байни 6 апамон тамомш кунем. 32 дона профил рафтагиай, 62 дона подвес рафтагиай бародаро дар ҳамин хона. сет коробка самараи сиёи падгипс рафтагиай, дита семичка рафтагиай, 1 дона ним коробка самараи паддеревни рафтагиай. баъдан 12 дона уголоки аршни рафтагиай намиҷаина. 12 дона уголоки аршни рафтагиай пластмассии 2 мм. направляющий боном ина ами полный направляющий амиҷа 14 дона направляющий рафтагиай дар як хона. як мислои гирдванаи фигураон ба направляющий зигзаг мебри мезани. 14 дона направляющий, 32 дона профил, 8 дона гипс рафтагиай, 3 пачка саморези сиёи падгипс, 2 пачка саморези семичка, ним пачка саморези паддеревни, баъд чопик барои направляющиро сахт кардан, ним пачка дига чопик рафтагиай дар танаи девор. дальше мо мезанем чанқа фуген ёки малярни сетка, шпаклёвка, ранг, эмулсия чизе меравад. бо дальше навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам ва дастгирро фаромӯш намекунем. иншоалло ҳозир то ҳаминҷа шадагор кардем. баъдан косметика ки шароити хонадор ҳасти, баъдан косметикаш мекунем, бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. обязательно ва дастгирро фаромӯш намекунем, дар канал обуна мешем, лайкои бобогира мемонем. иншоалло пас сараса мекунем навораи ояндада ки тази коркард ҳамаша сода карда бифаҳмонам ва дар навораи пешинаам бидроен тамошо кунем тази коркардаш ҳастаи ҳамаш. чиқе паталока мақсад мезани ҳамара сода карда фаҳмондагиам. ҳозир 2 нафардем ба ҳамин хотир успед накем ҳам як кас гипс вардорида як кас фигура брида навор кардан натонистем. иншоалло навораи ояндада ҳамаша сода карда мефаҳмонам ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. панотон вақтотон навораи ояндаи Сафархон ТВ-да.